আপনাদের সকলকে স্বাগত এই একটা খুবই কমেডি ভিডিও এটা। আর প্রথমেই ভিডিও শুরুতে আপনাদের বলে দেই যে এই ভিডিওটা বিনোদনের জন্য, তাই কেউ সিরিয়াসলি নেবেন না, শুধু এন্টারটেনমেন্ট পারপাসের জন্য এই ভিডিওটা দেখানো হচ্ছে রিয়াকশন করে। তো চলুন ভিডিওটা দেখা যাক। আর চ্যানেলে যে ভিডিওটা যে রিয়াকশন দেবো সেই চ্যানেলটার নাম হচ্ছে হিন্দি মাসুব, এবং যে নামে রয়েছে ভিডিওটা সেটা হচ্ছে মমতা দিদি বিএস বাবুরাও পার্ট 1। আশা করি বুঝতেই পেরেছেন কেমন কমেডি হবে। তো চলুন ভিডিওটি দেখা যাক। ইয়াহু! আচ্ছা, মুভির সিনগুলো কেটে কেটে করেছে। क्या कर रहे हैं जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया। की बोले ना हमको तो शर्म लगता है। मैं समझता हूँ रे बाबा। बाबा रे बाबा, ये तो बुझते ही बात ना। तुमको गाना गाने आता है? हम लोग भी गाना गाते हैं। स्मार्ट बॉय। क्या? तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। Because I know the system. नाम का है रे तेरा? আমরা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। अच्छा না, बोलो, এত तुम्हारी সুন্দর समस्या ভিডিওটা क्या है? এডিট করেছে, খুবই কমেডি হয়েছে। और एक उसका दोस्त पार्टी का प्रेसिडेंट। बाबा रे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। चौकीदार लुके रहा है, कमाइला छूटा है, चौकीदार छूटा है। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। हमको मोदी जी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। हमको मोदी जी नहीं चाहिए। अरे तू जा रे। खेला होगा तू इतनी रात को कौन सा खेल खेलेगा? आज बार वाला बुमा बुम करेगा रे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। बात तो सही है। क्या बात कर रहे रे बाबा? तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा এটা बम्बा बम्बा। খুবই ভাইরাল হয়েছে এই কথাগুলো। आज एक बात सच सच कहना चाहूंगी, क्या? और मैं गुरुद्वारा में हलवा मांग के खाते हैं। মানে ইডিয়েটগুলো এমন পার্টসগুলো নিয়েছে সেগুলো কেটে 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 জয়েন করে এডিট করে একটা ভিডিও বানাইছে। কমেডি সিনগুলো আর কথাগুলো মানে এত সুন্দরভাবে মিলিয়েছে, মানে পরস্পর যেন মিলে যায়। ना आम है ना कटहल है, कुछ नहीं है। मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बहुत बड़ा जगह है। कुछ होवे ना। तुम्हारे पास खुद केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट हंस। जय बांग्ला, जय बांग्ला, সোনার বাংলা। जय बांग्ला। তো আসলে ভিডিওটা এতটুকুই ছিল, ছোট একটা ভিডিও কিন্তু খুবই কমেডি ছিল। আর যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম, এই ভিডিওটা কেউ সিরিয়াসলি নেবেন না। আর তাও যদি কারো নেওয়ার ইচ্ছা হয় সিরিয়াসলি, যদি কারো মাইন্ডে লাগে, তাহলে ভাই আপনারা দূরে থাকুন, ঠিক আছে? কারণ আমার চ্যানেল হচ্ছে রিয়াকশন চ্যানেল, এবং এটা শুধু এন্টারটেনমেন্ট এবং হাসি খুশির জন্যে, তাই কেউ সিরিয়াসলি না নেওয়া ভালো। এবং আপনারা যদি এই ভিডিওর অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে চান, তাহলে আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। এখান থেকে আপনারা অরিজিনাল ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন, বা ওই চ্যানেল অন্য অন্য ভিডিও দেখে আসতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটা দেখার জন্য।